Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng Gcrypto sa Gcash. Una po, i-open nyo lang yung Gcash nyo. Tapos sa bandang gitna may makita kayong view all. Click nyo lang po yun. Tapos scroll down. Click nyo lang yung Gcrypto. Tapos wait nyo lang po siya mag-loading. Tapos yan po, may mga details po dyan. May personal details na kailangan yung fill upan. Yan, yung about sa government, know nyo na lang po yan. Tapos po yun sa gender, click nyo lang po kung male or female kayo. Tapos sa investments experience po, sa projected trade, click yung 21 to 50 trades. Tapos sa knowledge level, kayo po kung gusto nyong low or good knowledge, kahit ano po doon. Tapos sa financial goals, yan po, moderate. Tapos aggressive. Tapos, more than a year nyo po, i-click nyo po. Tapos submit. Tapos dyan po, may makikita kayong I have read an agreement to all of the following. Tapos go to crypto lang po. Tayin nyo lang po yan mag-loading. Tapos ayan po. Ganyan po yung lalabas yan. May high po sa taas. Tapos, pag ganyan po naka-system upgrade advisory, wag po muna kayo magte-trade para po hindi mahang yung or matagal pumasok yung pera nyo. Kailangan po walang maintenance o mga system upgrade. Wag nyo pong gagawin. Tapos sa gilid po ng market may nakalagay na see all. Click nyo lang po yun. Tapos may lalabas po dyan yung mga market price. Type nyo lang po dyan yung WLD. Yun po yung world up. Tapos ayan po makikita nyo po. Meron po siya dyan nakalagay na send and receive. Pag po kakash out kayo sa world up, receive lang po ang kukunin nyo. Tapos may lalabas na po yan na QR code. Yan po yung i-scan nyo galing po dun sa world up nyo. Tapos papasok na po yan dyan. Tapos ano nyo lang po, click nyo lang po yung hide dyan. Tapos makikita nyo na po yung pera. Yan. Tapos po, ano nyo lang po yung pera, i-sell. Pag pumasok na po yan dyan. Yun lang po. Thank you.